पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत बशीरहाट दरबार शरीफ के पीरजादा खोवायब अमीन ने आम जनता विकास पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। उन्होंने न केवल पार्टी की सदस्यता छोड़ी बल्कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। पीरजादा खोवायब अमीन ने अपना आधिकारिक त्यागपत्र पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर को भेजा। इस पत्र में उन्होंने पार्टी छोड़ने और अपने पद से मुक्त होने की स्पष्ट घोषणा की है। अपने इस फैसले की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से जनता और अपने समर्थकों के साथ साझा की। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है, जो कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। আপনার কাছে স্পষ্ট প্রশ্ন, দল ত্যাগ কেন করলেন? দল ত্যাগ করেছি প্রথমত হলো এই দলটা হচ্ছে একটা ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে সংখ্যালঘুদেরকে ব্যবহার করার জন্য তৈরি হয়েছে, যে কারণেই এবং যে দলের ভিতরে একটা ধর্মের মানুষকে নিয়ে লাফালাফি করা হয়, পশ্চিমবাংলার সম্প্রীতি বা পশ্চিমবাংলার মাটি সে কথা বলে না, যে কারণেই আমি বেরিয়েছি। তাহলে আপনি দলটা কেন যোগদান করেছিলেন? না, যখন করেছিলাম ভেবেছিলাম আম মানুষের জন্য কাজ হবে, সর্বধর্মের মানুষের কাজ হবে, যে কারণে করেছিলাম। তারপরে এখন স্পেসিফিক আপনি কি বুঝতে পারলেন? আমি এখানে বারবার বুঝেছি যে এখানে থাকতে গেলে এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র মুসলিম ভোটকে কাটাকাটিতে কাজে লাগতে হবে। শাসক দল থেকে মুসলিম ভোট কাটানো? হ্যাঁ। তা আপনি কি ইনডাইরেক্টলি এটা বলতে চাইছেন যে শাসক দল বলেন, দেখুন শাসক দল বলেন আর যে দলই বলেন, মুসলিম ভোট তো শুধু শাসক দলে যায় এমনটা না। মুসলিম ভোট কংগ্রেসে যায়, মুসলিম ভোট সিপিএমে যায়, আইএসএফে যায়, কিন্তু এই বাংলায় নতুন করে একটা 200 সিটে হঠাৎ করে 3 মাসের দল এতগুলো ক্যান্ডিডেট দেওয়া এবং 1 কোটি টাকা করে বাজেট করে দেওয়া। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।